Kada paradajz sos spremimo u tegle, obavezno umotajte u jednu deku i ostavite 2 dana kako bi se odradila pasterizacija. 2 dana su prošla, pa idemo da vidimo kako izgleda. Kada se tegle ovako teško otvaraju, znači da je proces pasterizacije bio uspješan. Pet puta je ukusniji kad se ohladi. Od 50 kg paradajza sam dobio 32 tegle od 580 ml. A u nastavku pogledajte kako sam ga napravio. Danas pripremamo domaći paradajz sos. Paradajz treba dobro oprati i očistiti od svih oštećenja. Konačno. Ako nije nužda, nemojte 50 kg paradajza da meljete ručno. Kamerman i ja smo ovo radili 3 sata. Oluja nam se sprema, sad ćemo se prebaciti pod kućicu i nastavljamo dalje.
Kiša je prestala, vidjeli ste i sam kakav je bio pljusak, nismo se uspjeli prebaciti, tako da nastavljamo dalje na ovoj lokaciji. Kuhat ću ga oko 2 sata i povremeno ću ga miješati. Ovo je kazan od 60 litara, a koristio sam 50 kg volovsko srce. Dok se paradajz kuha, ja ću pripremiti malo piletine sa krompirom u fijaker šporetu. U krompir, luk i čili paprike ću dodati malo ulja. Dodat ću malo crvene mljevene paprike. Malo bibera. I so. Pa ću onda dodati piletinu i sve promiješati. Piletna će biti spremna za 45 minuta. Prošlo je 2 sata kako sam počeo sa kuhanjem, vrijeme je da ga probam i da dodam soj šećer.
On će biti još gušći kada se ohladi. Da, malo je kiseo, treba dosta šećera i malo soli. Dodat ću za početak 3 kašike soli, pa kad ponovo probam procijenit ću da li je dovoljno. I dodat ću 7 kašika šećera, jer paradajz sos mora da bude malo sladak. U završnoj smo fazi pripremi paradajz sosa. Sad ću krupno nasjeckat bosiljak i peršun. Za 5 minuta ćemo početi dodavati sos u tegle. One moraju biti zagrijane kako ne bi pucale i kako bi bile sterilne. Kada naspijemo paradajz u tegle, teglu ostaviti naopako dok se paradajz ne ohladi kako bi se napravio vakuum.